بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج ہے جی ناول آسمانوں پہ لکھا کی ایپیسوڈ 2۔ بہت محبت کرتی ہیں آپ اپنے اپنوں سے، سپاٹ چہرہ لیے اس نے سوال کیا تو اسے دیکھتے ہی ان کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ دائم کو تو انہوں نے سمجھا دیا تھا مگر خود ایک پل کو بھی یہ لڑکی انہیں برداشت نہ تھی۔ تو یہ کہہ سب کرتے ہیں، اس بات کو بھولیے گا مت۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے وہ انہیں تیز نظروں سے گھورتی کچن سے نکل چکی تھی۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ وہ پریشان سی خود سے بولی۔ میں بھی کس کی بات کو سوچ رہی ہوں۔ سر جھٹکے وہ ٹرے ہاتھ میں لیے دائم کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ پوری فیملی موجود تھی۔ کسی پانچویں غیر ضروری انسان کو ٹیبل پر نہ پا کر دائم پرسکون تھا۔ کیسا فیصلہ؟ مسز ہاتھیہ نے سب سے پہلے سوال کیا۔ بتاتا ہوں، مگر تم پہلے مجھے یہ بتاؤ تم کل رات کہاں تھے؟ سجاول صاحب نے دائم سے پوچھا، جو یوں چپ تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، وہ غصے سے بولے۔ مسز ہاتھیہ نے دائم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آفس گیا تھا شام کو ارسلان ماموں کے پاس، وہاں سے ان کے گھر چلا گیا تھا اور بعد میں دوست کی جانب۔ وہ تفصیل سے بولا۔ کیا دوست گھر آئے مہمان سے زیادہ ضروری تھا؟ سجاول صاحب نے کلس کر پوچھا۔ جی، اس کا ایک حرفی جواب انہیں پتنگے لگا گیا تھا۔ اپنی حد میں رہو برہودار، بھولو مت کہ تم اپنے باپ سے مخاطب ہو، وہ سخت لہجے میں بولے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے سنڈے کو دائم اور روح نور کا نکاح ہوگا، تو جسے جو تیاری کرنی ہے کر لے۔ اطمینان سے اپنا فیصلہ سناتے وہ سب کو چونکا گئے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک پل کو سناٹا پھیل گیا تھا۔ بیٹا آرام سے بات کرتے ہیں، کول ڈاؤن، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ کول ڈاؤن؟ میں کول ڈاؤن ہو جاؤں؟ کیا آپ نے ڈیڈ کی بات سنی؟ سنا انہوں نے ابھی کیا کہا؟ میں اور اس بگوڑی عورت کی بیٹی سے شادی؟ انبلیویبل! آخر آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا ڈیڈ؟ مجھے جواب دیں، آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اونچی آواز میں چلا رہا تھا جب کھلی شلوار قمیض میں وہ ہاتھ کی پشت سے جمائی روکتی ڈائننگ ٹیبل کی جانب آئی۔ یہ صبح ہی صبح کس کا کتا بھونک رہا ہے؟ اس نے بیزار لہجے میں پوچھا۔ اس کی شکل ہی بتا رہی تھی کہ اس کی نیند ڈسٹرب ہوئی ہے۔ کوئی نہیں بیٹا، بس دائم غصے میں چلا رہا تھا، اس کے لیے میں سوری کرتا ہوں۔ کب سے چپ؟ سجاول صاحب بالآخر بول ہی دیے۔ اوہ، مجھے لگا شاید آپ کے پڑوسیوں میں کسی کا کتا بھونک رہا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی سوری کی، تو انکل انسان کو ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے کہ بعد میں معافی مانگنی پڑ جائے۔ لطیف سا طنز سب پر کیے اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا، جبکہ دائم نے آنکھوں میں نفرت لیے اسے گھورا۔ اس کو آئے ابھی ایک پورا ایک دن بھی نہیں ہوا تھا اور سکون اس گھر سے رخصت ہو گیا تھا۔ کافی لمبی زبان ہے تمہاری۔ ٹیبل پر ہاتھ رکھے اس کے سر کے برابر جھکتا وہ غصے سے پھنکارا۔ آپ سے ذرا سی کم۔ اطمینان بھرا جواب دے کر وہ اسے مزید تہش دلا گئی تھی۔ اپنی ماں کے لیے استعمال کیے جانے والا لفظ وہ سن چکی تھی، ساتھ ہی ساتھ سجاول صاحب کے خیالات بھی۔ غصے سے اسے گھورتا وہ لاؤنج میں سے گاڑی کی چابی اٹھائے گھر سے نکل چکا تھا۔ کندھے اچکائے مسز ہاتھیہ اور رائما کی جلتی نگاہوں کو اگنور کیے وہ دوبارہ سے جوس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اس وبال چاند کو دائم کے گھر میں آئے ہوئے، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ وہ دائم جس نے خود سے عہد کیا تھا کہ ایک لمحہ میں اسے چلتا کرے گا، وہ اس کا بال بھی بھیکا نہ کر پایا تھا، بلکہ اس کے آتے ہی خود بے گھر ہو گیا تھا۔ سجاول صاحب کی غیر موجودگی میں مسز ہاتھیہ اور رائما کے کاٹ دار الفاظ بھی اس وبال جان کے سکون میں خلل پیدا نہ کر سکے تھے۔ وہ یوں گھر میں گھومتی پھرتی تھی جیسے یہ اس کی ملکیت ہو اور وہ اس گھر کا حقیقی مالک۔ اپنے فلیٹ میں پورا دن گزارتا تھا۔ ابھی ویسے بھی سیمسٹر بریک چل رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے بھی یونٹ سے آف تھا۔ ایسے میں وہ اس لڑکی کے وجود کو ایک نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، جو مزے سے اس کے گھر میں مالکن کی طرح گھومتی پھرتی تھی۔ ٹی وی آن کیے وہ میچ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کا موبائل بج بج کر تھک چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گھر سے کال آئی ہوگی۔ بار بار بجتے موبائل پر تھک ہار کے اس نے کال پک کر لی۔ بولو، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ بھائی آپ کہاں ہیں؟ ماما بہت فکر مند ہے آپ کے لیے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آج ماموں کی فیملی بھی آ رہی ہے ڈنر پر، آپ پلیز آ جائیں، ڈیڈ کا بھی موڈ آف ہے۔ رائما کی بجھی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اور وہ جو ان سب کی ذمہ دار ہے وہ کہاں ہے؟ دائم نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ رائما نے ایک نظر مڑ کر صوفہ پر بیٹھی روح نور کو دیکھا، جو آنکھوں پر کھیرے ٹکائے اور چہرے پر مڈ ماسک لگائے راحت علی خان کے گانوں کو انجوائے کر رہی تھی۔ رائما کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا اس ڈھیٹ لڑکی کی ڈھٹائی پر۔ ہم سب کا سکون برباد کر کے خود پرسکون ہے۔ محترمہ آج رات کے ڈنر کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ رائما کے لہجے کی کڑواہٹ دائم نے اچھے سے محسوس کی تھی، خود اس کا پارا بھی ہائی ہو گیا تھا۔
भैया प्लीज़ आ जाएं, अगर आप यूं ही दूर रहे तो ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर पर कब्जा जमा लेगी। डैड को तो मालूम नहीं कौन सा तावीज़ घोल कर पिलाया है, वो तो इसका दम भरते ही नहीं थकते। आप प्लीज़ आ जाएं, मैं और मामा हम दोनों बहुत परेशान हैं। राइमा की इल्तिजा पर दाइम ने आंखें बंद के खुद को पुरस्कून करना चाहा। अपनी 31 साल ज़िंदगी में उसने कभी भी अपनी बहन की आवाज़ में इतनी बेबसी महसूस नहीं की थी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, दाइम सोफ़ा के पुश से सर टिकाए बोला। सच में भाई, लव यू सो मच। राइमा खुशी से चहकी। लव यू टू माई डियर, दाई मुस्कुराकर बोला। अपनी इकलौती बहन की जरा सी मुस्कुराहट के लिए वो कुछ भी कर सकता था। मामा हम कहाँ जा रहे हैं? 15 साल के जैन ने जब अपनी माँ को तैयार देखा तो पूछ बैठा, जिनके मुंह के जाविये बिगड़े हुए थे। तुम्हारी फुफ्फो के घर, सुंबल कुड़कर बोली। दाइम भाई और राइमा आपी के घर। जैन खुशी से चहका तो सुंबल मुस्कुरा दी। जी वही, वो प्यार से इसके गाल खींचती बोली। तो आपका मूड ऑफ क्यों है? क्या फुफ्फो या मामू में से किसी की लड़ाई हुई है? जैन के माथे पर छोटे बल पड़े। इस खराब मूड की वजह तुम्हारी फुफ्फो या मामू नहीं, बल्कि इनके घर में आई वो आफत की पुड़िया है। वो एक बार फिर कुड़कर बोली। कौन? जैन हैरान हुआ। रूह नूर। कितनी नफरत थी इनके लहजे में, कितना कड़वा था इनका लहजा। वो कौन है? जैन ने हैरत से पूछा। तुम्हारी खाला महपारा की बेटी। इनके बोलते ही जैन की आंखें हैरत से फैल गई थीं। यकटक इन आंखों में नागवारी दर आई। वो कहाँ से आ गई और वहाँ क्या कर रही है? जैन सोफा से उठा गुस्से से बोला। मालूम नहीं, तुम्हारे मामू उठा लाए हैं इसे, न जाने कहाँ है और अब वही रहेगी जिंदगी भर। उन्होंने सर झटका। जैन गुस्से से मुट्ठी खोलने और बंद करने लगा। हाँ भाई, तो सब क्या है? अरसान साहब ने लाउंज में आकर मुस्कुराकर सवाल किया। वही मुस्कुराहट जो उनकी शख्सियत का खासा थी। जैन ने अपनी लाल अंगारा आंखों से अपनी माँ को घूरा, जिन्होंने इसका हाथ फौरन दबा दिया। जी बिल्कुल, हम तैयार हैं, निकलें? सुंबल बेगम फौरन बोली। बादर अरसलान साहिब अपने बेटे के साथ ना देख कर सके। चलें? अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती वो मुस्कुराकर बोली। सफ़ेद गोरा रंग, दुबला पतला जिस्म, वो कहीं से भी एक टीनेज लड़के की माँ नहीं लगती थी। आज भी इनके हुस्न की एक दुनिया दीवानी थी, मगर जिसकी दीवानी वो थी, वो तो बरसों से अपने दिल में किसी और को बसाए हुए था। चलें? अरसलान साहब मुस्कुराकर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते बोले और इसे अपने साथ लगाए गाड़ी की जानिब बढ़े। पहले आप। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी बीवी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। जैन ने मुस्कुराकर अपने माँ बाप को देखा, मगर रूह नूर नामी बला के लिए इसके दिल में बरना इसे देखते ही नफरत पैदा हो गई थी। अरे सुंबल, आपने गिफ्ट रखे? अरसलान अचानक कुछ सोचते पूछ बैठे। कौन से गिफ्ट? सुंबल गड़बड़ाए। अरे भाई भाई, कमाल करती हैं आप भी। जो गिफ्ट हमने इस बच्ची रूह नूर के लिए लिए थे, इनकी बात कर रहा हूँ, कहाँ है वो? अरसलान साहिब के पूछने पर सुंबल ने थूक निगल कर अपने गला तर किया। वो मैं भूल गई। वो मुजरिमों की तरह सर झुकाए। क्या मतलब आप भूल गई? हद है वैसे। क्या आपको नहीं मालूम कि हम आज सजावर भाई की जानिब क्यों जा रहे हैं? फिर भी आप भूल गई कैसे? हालांकि अरसलान साहिब का लहजा गुस्सैला नहीं था, मगर इन दोनों माँ बेटा को बहुत चुभा था। आप रुके, मैं लाता हूँ। वो फौरन अंदर को बढ़े। सुंबल ने गहरी सांस खारिज किए, सर सीट की बैक से टिका दिया, जबकि जैन के दिल में पलती नफरत मजीद पुख्ता हो गई। इसे नफरत भी कैसे न कर होती। बचपन से उसने हर किसी के मुंह से सुना था कि कैसे इसके बाबा इस महपारा के दीवाने थे और वह शादी वाले दिन अपने किसी आशना के साथ भाग गई, और कैसे इसकी माम को कुर्बानी देनी पड़ी इस रिश्ते को बचाने के लिए। कच्चे जहन में महपारा के नाम की पलती नफरत अब जवान होते होते जोर पकड़ चुकी थी। ये नाम ही जैन को तकलीफ देने को काफ़ी था। सिर्फ इस औरत की वजह से इसके बाबा इसकी मामा को वो मोहब्बत नहीं दे सके जिसकी वो हकदार थी। उसने देखा था महपारा की तस्वीर को, तस्वीर में वो खूबसूरती के लिहाज से किसी तौर पर भी इसकी माँ के बराबर ना थी, मगर फिर भी आज तक इसके बाप के दिल में बसती थी। हाँ भाई, तो चलें? अरसलान ने अपनी सीट पर बैठते हुए पूछा, जिस पर जैन ने फक्र इस बात में हिला दिया। लाउंज में बैठी दोनों फैमिलीज मुस्कुराकर एक दूसरे से बात करने में मसरूफ थीं। एक जानी मिसेस हादिया और सुंबल सर जोड़े बैठे न जाने क्या राजो न्याज करने में मसरूफ थी। उनके साथ ही बैठी राइमा भी अपना हक अदा करना न भूलती। दूसरी जानिब सजावल और अरसलान साहिब दोनों बिजनेस के मौजूदा हालात पर बहस करने में मसरूफ थे, जबकि इन सब से दूर दाइम और जैन प्ले स्टेशन पर गेम खेलने में मसरूफ थे। अस्सलाम वालेकुम। एक नरम मगर संजीदा आवाज़ इन सबके कानों से टकराई। दाइम के साथ बाकी सब ने भी इसे देखा, न जाने क्यों, मगर पहली बार वो दाइम को थोड़ी कन्फ्यूज सी लगी। हैरिस से क्या सर झटके वो गेम की जानिब मसरूफ़ हो गया, जबकि जैन अभी तक इसे घूरने में मसरूफ़ था। अरसलान साहब ने निगाहें उठाए आवाज़ की जानिब देखा तो नज़रें जैसे थम सी गई थीं। बिल्कुल वैसे ही खुली शलवार कमीज़ पहने, बालों की ऊंची पोनी बांधे और स्कार्फ की तरह दुपट्टा गले में डाले, हूबहू वही शक्ल। महपारा बेखुदी में निकला लबों
से ये नाम पूरे लाउंज में सन्नाटा फैला गया था। रुखनूर महपारा की बेटी। रुखनूर ने इनकी इस्लाह की। अपनी इस बेखुदी पर अरसलान साहिब भी शर्मिंदा से नज़र झुका के खुद को कंपोज किए वो मुस्कुराकर अपनी जगह से उठे और रुखनूर के करीब जाकर इसका सर थपथपाया। हमेशा खुश रहो। इनकी दुआ पर पहली बार रुखनूर के चेहरे पर एक असल मुस्कुराहट आई थी। लोगों ने खुश रहने दिया तो ज़रूर। वो मुस्कुराकर मजाक के अंदाज में बोली, जिस पर अरसलान साहिब खुलकर हंस दिए। भाई सजावल, हमारी बेटी तो हंसी हंसी हाजिर जवाब निकली। रुखनूर को अपने साथ लगाए वो मुस्कुराकर बोले। हादिया बेगम ने साड़ी के पल्लू के नीचे से सुंबल का हाथ दबाया था, जिनके चेहरे के तासरात यकलख्त बदले थे। एक चुभन सी इन्हें अपनी आंखों में महसूस हुई थी। आओ नानूर, हमारे साथ बैठो। मिसेस हादिया का शीरीं लहजा से चौंका गया, मगर साथ ही उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट जर आई। शोर वाय नाट, कंधे उचकाए वो बिल्कुल सुंबल बेगम के सामने जा बैठी और जो इसे घूरे जा रही थी, और यही चीज़ नूर को सुकून पहुंचा रही थी। मज़े से एक टांग पर दूसरी टांग रखे लबों पर चढ़ा देने वाली मुस्कुराहट लिए वो इन्हें घूरे जा रही थी। इन दोनों के बीच चलती सरजंग को मिसेस हादिया और राइमा ने बहुत अच्छे से महसूस किया था। मैं खाना लगवाती हूँ। राइमा फ़ौरन अपनी जगह से उठी और किचन की जानिब भागी। मिसेस हादिया ने सुंबल को अपनी बातों में लगाना चाहा, मगर सामने बैठी इस लड़की के चेहरे पर मौजूद चढ़ा देने वाली मुस्कुराहट इनका बीपी हाई किए जा रही थी। खाना लग गया है, सब आ जाएं। राइमा की आवाज़ पर मिसेस हादिया ने सुकून का सांस लिया और सुंबल बेगम को ज़बरदस्ती अपने साथ उठाए डाइनिंग टेबल पर ले आई थी। मगर रुखनूर नामी बला ने यहाँ भी इनके सामने वाली कुर्सी में मान ली थी और अब इनके सामने बैठी मज़े से बिरयानी से इंसाफ कर रही थी। इसका इस कदर पुरस्कून होना, इस कदर इत्मीनान से खाना खाना और यूँ मालकिन की तरह एटीट्यूड शो करना इन्हें एक आंख नहीं भा रहा था। अरे क्या हुआ सुंबल, तुम कुछ क्यों नहीं ले रही? इनकी प्लेट में मौजूद आधा बच्चा खाना देखकर सजावल साहिब ने परेशानी से पूछा। नहीं भाई, इतना काफ़ी है, डर है कहीं बदहज़मी ना हो जाए। और रुखनूर को बिरयानी की दूसरी प्लेट के साथ इंसाफ करते देखकर कुड़कर बोली। इस पर रुखनूर मुस्कुरा दी और बस यही मुस्कुराहट वहाँ मौजूद इससे नफरत करते तमाम लोगों को आग लगा देने को काफ़ी थी। वैसे आपकी बदहज़मी का एक आर्जी हल है मेरे पास। वेट अ मिनट। वो मुस्कुराकर बोलती अपनी जगह से उठी और 1 मिनट बाद किचन से कोक का गिलास लाए इनके सामने रखा। ये काला पानी बिल्कुल ठीक रहेगा आपके काले दिल के मुताबिक। गिलास मेज़ पर रखती वो झुकी इनके कान में धीरे से बोली। सुंबल बेगम ने गुस्से भरी निगाहों से इसे घूरा।